a Pedro Antonio de Melo, que posee grados en letras, en portugués y literatura brasileira. También está especializado en recursos humanos y posee también una maestría y un doctorado en ingeniería de producción y sistemas por la Universidad Federal de Santa Catarina. Posee postdoctorado en educación superior por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina, IESAL, y es especialista en gestión universitaria por la CRUF. También es evaluador institucional del Instituto Nacional de Estudios e Investigación, INEP. Ejerce actividades académicas como profesor del Departamento de Ciencias de Administración, del programa de posgrado en Administración Universitaria y del programa de posgrado en Administración en CPGA. Actualmente es coordinador de la maestría profesional en Administración Universitaria y director del Instituto de Investigación y Estudios en Administración Universitaria, INPEAU. Con ustedes, y es un placer dejarles con el señor Pedro Antonio de Melo. Gracias, profesor Agustín Echevarría. Buenos días a todos y a todas. Es con mucho gusto que estoy aquí en este país maravilloso que es el Ecuador. Ayer hablaba con una persona de nuestro grupo que nosotros, los brasileños, conocemos el Ecuador desde cuando somos muy niños, por volta de los 7, 8 años, porque tenemos que aprender sobre la línea del Ecuador y tenemos que aprender que hay tan solamente 2 países que no hacen frontera con Brasil, Chile y Ecuador. Entonces, hace por lo menos uns 50 años que tengo voluntad de conocer este país y quiero decirles que estoy maravillado con la gente y con las bellezas que aquí encontré. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes, sobre todo por la oportunidad de conocer gente nueva y de rever los amigos. Quiero agradecer al profesor Roberto Zambrano por la invitación. Quiero agradecer a mi amiga particular, Pilar Velasco. Quiero agradecer al rector de la Universidad de Veracruzana, profesor Raúl Arias, y agradecer también al rector de la Universidad Tecnológica particular de Loja, profesor José Barbosa Carbacho, que ayer me traje una idea fantástica de que nosotros debemos hablar tan solamente 2 línguas. Y yo pienso que lo interpreté un poco mal, porque yo pensaba que deberíamos hablar portugués y español, pero no era exactamente eso que hablaba él. Pero hago una proposición a todos ustedes, que nosotros hablemos, creemos 2 nuevos idiomas en la América Latina. ¿Qué tal pensar en la posibilidad de un portuñol y un espagués? Y les pido disculpas, pero voy a hablar en portuñol porque el tal de portugués, el tal de español me queda muy mal en algunas palabras, no consigo articularlas completamente. Así que quiero, por favor, no desconten mi tiempo, estoy haciendo una presentación inicial. Mira que yo no podría perder la oportunidad de decir a mis amigos aquí de Ecuador, de toda la América Latina, que tenemos con nosotros una persona espectacular, una persona que hace la diferencia en la Universidad de Veracruzana y sobre todo en el IGLU, y que hoy está de cumpleaños. Entonces tenemos aquí Rubiete, que te pido por favor que levante para te darnos una salva de palmas. Bueno, gracias. Voy a empezar hablando un poco de aquello que llamamos de una grande nación, que es la América Latina. Probablemente no vamos a crear esta grande nación como quería Bolívar, pero nosotros podemos, a partir de la universidad, crear un ambiente propicio a que se derriben las fronteras, que se derriben los problemas que tengamos con las culturas y con las lenguas, para que efectivamente podamos crear una única grande nación en este continente latinoamericano. Bueno, sabemos muy bien que la Latinoamérica es un continente
com mais de casi 600 millones de personas. Y es un continente que tiene bellezas naturales incomparables con todo el resto del mundo. No hay una persona de toda la parte del mundo que venga a esta región que no se quede maravillada con todas las bellezas que encuentra aquí. Pero nosotros sabemos que, además de la belleza que poseemos, hay otros problemas que no conviene hablar. Pero esto me parece un momento que tenemos que hablar un poco de esta realidad miserable que muchos de nosotros vivimos. Yo quiero hablar de una población de cerca de un tercio, que segundo el BID vive abajo de la línea de la miseria. Podemos hablar de cerca de 180 millones de personas. Si hablamos de un país como el Brasil, que tiene 190 millones de personas, y cerca de 32% de su población, en esa faja, certamente vamos a encontrar un país que tiene muchos miserables también, además de todas las cosas buenas que posee. Bueno, sabemos que la mayoría absoluta de los países poseen vulnerabilidad y dependencia económica externa. Y ahí hablamos de la mayoría de los países. Y que la base de la economía, además de las necesidades que todo el mundo posee, de lo que producimos aquí, aún estamos en el extractivismo y agropecuaria. Y la exportación es el commodity. Significa que si mandamos un navío lleno de commodities, pagamos muchas veces más por un container que viene del navío de otros países. Entonces, nuestros productos son pocos, muy pocos competitivos. Por más que algunos países estén se destacando en el ámbito internacional, pienso que aún tenemos una serie de problemas con la competitividad. Entonces, lo que se percibe de inmediato en este gran continente es que tenemos problemas con algunas áreas estratégicas. Y podemos hablar de la tecnología, de la infraestructura. Y segundo el presidente del BID, Luis Moreira, ahora en esta semana pasada en Brasil, decía que estos son los gargalos que deben ser enfrentados por los países visando impulsionar el desarrollo económico y social de la región. Entonces, tenemos ahí un problema, tenemos una serie de desafíos y me parece que tenemos 3 grandes desafíos a enfrentar. Y el primer desafío es la educación, el segundo desafío es la educación y el tercer desafío es la educación. Entonces, no hay otra alternativa, como nos decía Sábato en la década de 60. Si la América Latina no se vuelve para la educación, para el desarrollo científico y tecnológico, no podrá salir de la miseria que se encuentra. Entonces, en este contexto, obviamente que la universidad tiene compromisos fundamentales. Es una institución que hace el diferencial, que necesita ser el diferencial en esos momentos. Pero nosotros sabemos bien, nosotros vivimos dentro de la universidad y sabemos que tan solamente unas pocas universidades están totalmente involucradas con la cuestión del desarrollo científico y tecnológico y con las preocupaciones sociales. Y la mayoría de esas instituciones, yo podría hablar un poco de Brasil, que tenemos ahí cerca de 2.315 instituciones de ensino superior, pero no más que un par de algumas o media dúzia está totalmente involucrada con estas cuestiones. Entonces, entendemos que la universidad necesita o precisa salir del comodismo y asumir una postura de institución totalmente comprometida o involucrada con el social. Necesita entonces reavivar sus pilares y sus momentos. Nosotros conocemos los pilares de la universidad. Conocemos el pilar del ensino, que es la base de la mayoría de las instituciones de ensino superior, y sabemos que en el primer momento de la creación de la universidad, el ensino o las universidades estaban totalmente voltadas para atender
las necesidades de la Iglesia y después del Estado. Bueno, ahora estamos voltados para atender las necesidades del mercado. El segundo pilar, que es tal vez el grande momento, o la primera gran revolución de la universidad, está la investigación. Y la investigación certamente traje para dentro de la universidad el principio de la creatividad. O sea, la universidad dejó de ser una institución tan solamente reproductora del conocimiento para crear sus propias ideas, su propio conocimiento y tomar un otro camino en la sociedad. Y el tercer momento que nosotros no lo comprendemos muy bien y que normalmente decimos que es un pilar frágil, un pilar problemático, es la extensión. Y podemos decir ciertamente que la mayoría de las instituciones no lo practican, porque no lo comprenden, no entienden la extensión que él tiene. Bueno, pero yo quiero acrescentar un otro pilar. Hablamos siempre de tres pilares, ensino, pesquisa y extensión, pero quiero decir que hay que se crear el pilar de la administración con una función básica, fundamental, para que la universidad pueda ejercer con dignidad los tres principios básicos. Entonces, entendemos que los cuatro pilares pueden sí soportar la misión o la función básica de la universidad, que es el compromiso social. No hay que se pensar en la universidad sin que esté con los cuatro pilares y soportando la principal idea. Así que la universidad precisa rever sus princípios y finalidades. O ensino y la pesquisa no pueden más continuar siendo como actividades fins, porque es así que los tratamos. Nosotros los profesores entendemos que estamos en la actividad de fin porque hacemos enseñanza, porque hacemos investigación. Pero, en la verdad, la actividad de fin de la universidad no es esa. La actividad de fin es, sobre todo, la formación de los ciudadanos. Por tanto, la universidad necesita enfrentar sus propios desafíos. Yo quiero traer para ustedes aquí por lo menos cuatro desafíos. Podría trazer 50, 100, 200, quizás, pero quiero trazer solo cuatro. Y me parece que el primer desafío de la universidad es la interacción con la sociedad. Me agrada mucho la idea de Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz, que habla que la universidad precisa abrir-se para seu entorno, precisa escuchar el barulho, no sé traducir en español, para español, barulho, el zumbido, ruido que viene de las poblaciones vecinas, ser agente del desarrollo socioeconómico regional. Entonces, entendemos que la universidad tiene que interagir con una población cada vez más necesitada. Necesita construir pontes, derribar las fronteras y dejarse conocer. O sea, la universidad tiene que dejar de ser una isla o una torre de marfil o de cristal, como se acostumbra hablar. La universidad tiene que interagir con su público interno, con sus tres segmentos, lo académico, lo docente y lo técnico-administrativo. Necesita ter una comunicación con el segmento empresarial, necesita tener una relación con otras instituciones, sobre todo la universidad necesita tener una expansión total, tanto en su nivel interno cuanto externo. El segundo desafío, entendemos que ahí está la ciencia, el desenvolvimiento sustentable. Entendemos que la posgrado na América Latina encontra-se entre sus principales desafíos. Los investimentos brutos, segundo la OMC, los investimentos en pesquisa y desarrollo en América Latina y el Caribe alcanzan un poco más que 0,6%. O sea, 0,7% del PIB de la región, que es absolutamente nada, considerando con las demandas que tenemos. 90% del aporte destinado a producción y desarrollo, la región se concentra en cuatro países, como Brasil, Argentina, Chile, México. Entonces, falta mucho para que los demás países latinoamericanos puedan entrar en esa ola de desarrollo.
Sabe-se que 90% das atividades de investigação são desenvolvidas por universidades, especialmente as públicas. Eu posso dizer que em Brasil, mais de 90% está na universidade pública, cerca de 95%. Então, compreendemos que neste quesito de pós-grado, a América Latina está muito lejos das necessidades que tem. Entendemos que há que ter pós-grado bastante forte, pero aún somos bastante principiantes ou iniciantes. Entendemos que sem pós-grado forte não podemos fazer investigação, e se não temos investigação, não temos também inovação, não temos cooperação, não temos possibilidade de competir com os demais países, não só latino-americanos, mas o resto de los países do mundo, e, sobretudo, se não temos investigação, não podemos pensar em criar novos conhecimentos. Ou seja, a universidade se transforma apenas em uma reprodutora de conhecimentos advindos de outros países. Então, compreendemos que a universidade necessita transferir conhecimentos e tecnologias resultantes de suas investigações. É necessário fortalecer o tripé da cooperação. A cooperação entre a universidade e as empresas, que tem como um de seus pilares o governo. Há que assessorar as micro e pequenas empresas, que são o mais grande universo de empresas na América Latina, e, na verdade, em todo o mundo. Em Brasil, somos 99% de pymes. Então, há que haver uma preocupação da universidade de transferir o conhecimento também para estas instituições, porque são a maioria de los países. Então, entendemos que há que transferir conhecimento para melhorar a qualidade de vida. A universidade tem a obrigação de participar de projetos do Estado, da nação, sobretudo na área do desenvolvimento da biotecnologia, da aeronáutica, da nanotecnologia, que falamos muito bem no primeiro dia aqui, de los recursos hídricos e minerais. Pero a universidade tem, sobretudo, que preocupar-se em inserir-se em los principais eixos temáticos, que são a saúde, a violência de las grandes cidades, sobretudo, e na educação, e aí pensamos que temos que ter uma articulação muito grande entre a educação básica e a educação superior. Hoje são coisas distintas. Abaixo está a educação principal, inicial, que não se mira, e a universidade se mira de arriba para abaixo, pero que temos que invertir essas questões e tratar com um pouco mais de carinho a questão da educação básica, a questão da educação que é muito grande em toda a América Latina. O terceiro desafio que temos é a abertura e a internacionalização, como muito bem falou nossa amiga Eva. Eu queria falar com Eva em portunhol e ela falar comigo em francês, que compreendo um pouco de francês. Pero não quis fazer sua palestra em espanhol, quizás eu poderia compreendê-la um pouco melhor. Pero falava da internacionalização e da necessidade de se ter em conta essa questão. Bueno, entendemos nós que a Universidade Latino-Americana tem que difundir sua marca, não só em níveis do mundo, pero sobretudo na própria América Latina. Nós não nos conhecemos. O Brasil não conhece o Equador, não conhece a Argentina, que são países tão próximos. Não conhece a Venezuela, Chile, Peru. Nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos um pouco dentro da área do comércio internacional, porque temos outros interesses, mas na área da educação estamos bastante lejos. Então, há que incrementar a questão da cooperação científica com as principais universidades do mundo. Não há que se manter como se manter como uma isla na América Latina. Há que abrir suas portas e estar em contato com as outras universidades. Sobretudo, promover o que queremos e queremos muito, a mobilidade bilateral entre docentes, entre discentes, entre grados e pós-grados. Queremos, sim, encontrar muita gente do Equador em Brasil,
del Chile em Brasil, de Puerto Rico em Brasil e assim sucessivamente. Necessitamos aumentar ou incrementar o número de investigadores internacionais, porque é uma oportunidade de conhecer um pouco do desenvolvimento científico e tecnológico de estes países, mas, sobretudo, conhecer um pouco da cultura, da gente que está em outro lado. Necessitamos, então, conhecer um sistema de gestão, novos sistemas de gestão para os 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, já começando a finalizar, professor, o desafio 4 que temos, que apontamos, é a gestão do cambio e da cultura empreendedora. Compreendemos nós que não há como iniciar qualquer movimento de cambio se as pessoas não estiverem preparadas para o cambio. Entendemos que a gestão da mudança não deve ser incentivada apenas porque agora se abre em modismo do cambio em todo o mundo, mas sobretudo porque nós, os dirigentes, os diretivos das universidades, as pessoas que têm a possibilidade de promover os cambios dentro de nossas instituições e fora de estas instituições e entre os países, para que nós podamos rever nosso modelo mental. Compreendemos que a universidade se parece muito como um cérebro, e me parece muito boa a ideia de pensar esta estrutura magnífica que é a universidade com esta estrutura mais magnífica aún, que é o nosso cérebro. Pero me parece que é um cérebro distoante, um cérebro que dentro de sua complexidade está enferma. Eu diria que está bastante enferma a universidade, sobretudo porque não compreendeu a sua principal função. Então, não é difícil para cada um de nós, os professores, os diretivos ou administrativos das universidades, compreendemos que não há comunicação dentro da própria universidade. Os departamentos, os cursos são islas. Cada uma tem sua própria identidade, sua própria autonomia e não se convergem. Bueno, entendemos que nesta era da comunicação e na era do conhecimento não se pode pensar uma universidade que esteja aislada dentro de si mesma. Bueno, me trajo um elefante porque me parece que a universidade se parece mais com um elefante. E me parece mais com a ideia de los ciegos, que cada um apalpa uma parte deste elefante e tem uma descrição própria do que ele pode ser. Me parece que os departamentos, os centros, os cursos estão apalpando elefantes. Não conhecem a universidade em sua totalidade, não sabem o que é, não sabem as relações que têm fora de si mesma. Então, me parece que nós temos que começar a mudar, a cambiar os pensamentos e a postura que temos em relação à universidade. Não podemos pensar em instituições autônomas dentro de uma instituição autônoma. Sobretudo, não podemos tratar a universidade como se fosse nossa casa ou como se fosse um feudo. E para isso, me parece que temos que fortalecer cada vez mais o 4º pilar que é a administração. E aí, falamos da profissionalização, graças, professor. Hablamos de la profissionalização de la gestão. Não se pode mais tirar um bom professor de la classe e lo colocar em um cargo administrativo. Os resultados têm sido sempre, na grande maioria, desastrosos. Excelentes professores, excelentes investigadores se transformam em péssimos diretivos. Então, está na hora, na universidade, pensar em qualificar seu personal técnico-administrativo para que pueda assumir a questão administrativa e para que os docentes tenham tempo de se preocupar com investigação e se preocupar com as questões sociais da universidade. Então, há que investir na formação de los diretivos, que é o foco da gestão da universidade. Há que pensar seriamente em planear a universidade. Há que se pensar seriamente em promover a informatização da administração, porque assim é a realidade hoje e no mundo. E temos um exemplo em minha universidade, onde se pretende, no mais que em 2 anos, se
acabar com o papel dentro da universidade, solamente a comunicação via intranet. Então, pensamos que há que investir na carreira de formação de técnicos e administrativos em todos os níveis. Há que conhecer, sobretudo, as competências desses técnicos para que a universidade pueda se desenvolver para outros caminhos, para que possa ter uma outra mirada sobre o mundo. E aí, finalizo dizendo que entendo que a principal função da universidade é a formação de los cidadãos. É necessário que a universidade forme cidadãos que sejam éticos, que sejam responsáveis, que tenham uma visão muito clara das necessidades, das demandas da sociedade. Compreendemos que esses cidadãos têm que estar conscientes das funções sociais da universidade, que puedan salir de dentro desta instituição e mirar o que há em seu entorno. E digo para todos que estão aqui, que sabem muito bem que o entorno da universidade não é bonito, o entorno é feio, mas nós que estamos em um ambiente muito bonito, muito gracioso, muito inteligente, muito intelectual, pensamos que todo o mundo é bonito também. Então, há que sair de dentro desta casa e mirar o que está em seu entorno. Então, pensamos que temos que estar comprometidos cada vez mais com a construção de um mundo melhor. Penso que temos que volver à utopia para poder entender as necessidades que o mundo tem. Graças a todos. E aí está a minha direção. Se necessitam alguma dúvida, estou à disposição. Agradecemos de veras a Pedro Antonio de Melo por sus ideas sobre el compromiso social de la universidad, donde se destaca dentro de las características de América Latina y el Caribe, características de pobreza, de falta de competitividad, los desafíos grandes de la universidad en cuanto a su interacción con la sociedad, la necesidad de fortalecer la ciencia y la investigación, la apertura y la internacionalización, así como la gestión de cambio y la cultura de los emprendedores en las sociedades. Y destaca finalmente la necesidad de que las universidades invirtamos en profesionalizar la gestión de nuestros administradores, ¿no? Sin ello es muy difícil que todo ese engranaje tan complicado que es la universidad logre ese gran objetivo de formar ciudadanos éticos y responsables. Muchas gracias.